बेआईन देशी मद कारखाना उपरे कटक जिला खुंटुणी पुलिस चढ़ऊ कर विपुल परिमाणर पोचस देशी मद जबत कर खुंटुणी पुलिस पक्षर थाना एक मामला रुजु होती। मद माफिया जंगल भितर गात खोली मद प्रस्तुत करुले। प्लास्टिक ड्रम रे रखिथिबा गुड़ पोच और प्रस्तुत होइथिबा शताधिक लिटर चोरा देशी मद पुलिस जबत कर घटनास्थल नष्ट करथिला। तेबे पुलिस चढ़ऊ पूर्व माफिया माने घटनास्थल फेरार हो जाइथिले। फल पुलिस चढ़ऊ समय काहारिकु गिरफ करा जाई पारि नथिला। विरूपाक्ष प्रधान रही संपर्क में अधिक सूचना सहित विरूपाक्ष फेरार थिबा लोकों को धरिबा को कौन वर्तमान सुधा पदक्षेप? निश्चित भाव में मनोज देखुंत जो दृश्य होची जो अच्छी खुंटुणी अच्छी मगध डालुआ एवं खंडुआली अंचल ये अंचल जेहेतु नूतन आईआईसी जी जॉइन कर खुंटुणी थाना अधिकारी जॉइन कर थाना रे जॉइन कला जो अंचल जो व्यापक भाव में मद कारबार चलता ये अंचल सब मदर गोटे कुटीर शिल्प पलटि जेहेतु संरक्षित जंगल अच्छी जंगल मध्य मद कारबार पर्याप्त परिमाण जो जिनस सब आवश्यक से सब मिल जाऊँगी माफिया माने এই জায়গাକୁ সুরক্ষিত জায়গা ভাবিଥିଲେ এবং বিভিন্ন সময়ে এটি মদ কারবারକୁ গোটিয়ে পরে গোটিয়ে দিনକୁ বৃদ্ধি পাইଥିଲା যাকি যেহেতু বিগত দিনমানক ভিতরে ଏବେ বারম্বার রেড পড়ুছি বর্তমান সুদ্ধা ମଧ୍ୟ ସେହି জঙ্গলরে রেড চালিছি এবং যে থানা অধিকারী অছন্তি এবং মাফিয়া মানে যে মানে ফেরার অছন্তি তাଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ট্র্যাকিং করা যাইছি এবং মামলা ମଧ୍ୟ রুজু করা যাইছি এবং তাଙ୍କ পাখরে পਹੁঁচিবা ପାଇଁ ଯାହାକି ଗୋଟେ টিম ଗୋଟେ খুঁটুଣି থানার ଗୋଟେ টিম ମଧ୍ୟ নিয়োজিত করা যাইছি এবং টিম বিভিন্ন স্থাନରେ তাଙ୍କୁ চढ़ऊ ମଧ୍ୟ করা যাଉଛି। খুব শীঘ্র মাফিয়া ମାନଙ୍କ পাখରେ পਹੁঁଚିବେ ବୋଲି ଯାହା থানা ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ যে মদ কারবার আঠগড়র বিভিন্ন স্থান একরে তিগিরিয়া যে থানা ଅଛି ভিরুডা ଅଛି পଣସପାଟଣା ଅଛି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡୁଆଳି ଅଛି ଡାଳୁଆ ଅଛି ଏବଂ ମଗଧ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଦ ମାଫିଆ ମାନେ ଗୋଟିଏ କବ୍ଜା କରି ତାଙ୍କର ମଦର ଯେଉଁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମଦର ଯେଉଁ କାରଖାନା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ଦେଶୀ ମଦର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଇଠାରୁ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲାଣ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରେଡ୍ करे ହୁଅନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ରେଡ୍ करे କିଛି ସମୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ करे କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ଭଳିଆ ଲାଗେନି ଯାହା ଫଳରେ ମାଫିଆ ମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କର କାରବାର ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଭରି ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କଥା କହିବା ପୋଲିସ କଥା କହିବା ବନ ବିଭାଗର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଯେହେତୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହେଉଛି ଏବଂ ମଦ କାରବାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଏସବୁ ମଦକୁ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କାରଣ ବିଗତ ଦିନ ଭିତରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ରେଡ୍ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ମଦ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୋଚ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଶୀ ମଦର ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କ କାରଖାନା ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଲ ମଦକୁ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ କିନ୍ତୁ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସଫଳ ହେଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାପା ମାରୁଛି ଏବଂ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଯାହାକି ସୁରାକ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଛି ଖୁଣ୍ଟୁଣି ପୋଲିସ ଏବଂ ଯଦି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ବୋଧହୁଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ମଦ କାରବାର ଗୋଟିଏ ରୋକ ଲାଗିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି ଯଦି ରେଡ୍ ହୁଏ କେବଳ ମିଳିତ ରେଡ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମନ୍ୱୟ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ରହିଛି ବିଭାଗ ଭିତରେ ବନ ବିଭାଗ କଥା କହିବା ପୋଲିସ କଥା କହିବା ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଜଏଣ୍ଟ ରେଡ୍ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ गोटे कोरंगा अच्छी और गोटे भिरुडा पणसपाटना तिगिरिया थाना अंडर रे अच्छी और खुंटुणी जो रही खंडुआली डालुआ मगध ए सब अंचल को मद माफिया माने गोटे कब्जा कर बसिले विगत दिन भाव में विपुल परिमाण में जंगल नष्ट करेतु काठ आवश्यक पड़ुची मद रांधिबा कारबार करने सहित जो मद कारबार विभिन्न समय विभिन्न दुर्घटना देखा मिलूँ जहाँफल खुंटुणी पुलिस गोटे टीम नियोजित से मद माफिया मान पाखे पहुंचापी से पुलिस सजग रही विभिन्न समय विभिन्न स्थान में छापा मारुची। अन्यपटे आउ गोटे टीम वर्तमान सुधा 2000 रु अधिक लिटर मद
ଯାହାକି ଜବତ କରି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ପୋଚକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ କାରବାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁହାଲା ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟୁଣି ପୁଲିସର ଏ ଚଢ଼ଉରେ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପୋଚ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାରବାର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଖସି ଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିରୁପାକ୍ଷ।